Keluaran 8, Exodus 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. And the Lord spake unto Moses, go unto Pharaoh and say unto him, thus said the Lord, let my people go, that they may serve me. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan. And if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy board with frog. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. And the river shall bring forth frog abundantly, which shall go up and come into tent house and into the bedchamber and upon thy bed and into the house of the servant and upon the people and into tin ovens and into the connected house. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu, and the frog shall come up both and thee and upon the people and upon all thy servant. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. And the Lord spake unto Moses, say unto Aaron, strike from then hence with thy rod over the stream, over the river, and over the ponds, and cause frog to come up upon the land of Egypt. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. And Aaron stretched out his hand over the water of Egypt, and the frog came up and covered the land of Egypt. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan di putih tanah Mesir. And the magician did so with their enchantment and broke up frog upon the land of Egypt. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, entreat the Lord that he might take away the frog from me and from my people, and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the Lord. Kata Musa kepada Fir'aun, silahkanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripada dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. And Moses said unto Pharaoh, glory over me, when shall I entreat for thee, and for the servant, and for the people, to destroy the frog from thee and the house, that they may remain in the river only. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. And he said, tomorrow. And he said, be it according to thy word, that they might know that there is none like unto the Lord our God. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. And the frog shall depart from thee, and from the house, and from the servant, and from the people, they shall remain in the river only. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Moses and Aaron went out from Pharaoh, and Moses cried unto the Lord because of the frog which he had brought against Pharaoh. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu lenyap.
dari halaman dan dari ladang. And the Lord did according to the words of Moses, and the frog did out of the horse, out of the fields, and out of the field. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk, and they gathered them together upon heaps, and the land stank. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. But when Pharaoh saw that where was respite, he hardened his heart, and hearkened not unto them, as the Lord had said. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. And the Lord said unto Moses, say unto Aaron, stretch out the rod and smite the dust of the land, that it might become let's stroke all the land of Egypt. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. And they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod and smote the dust of the earth, and it became less in man and in beast. All the dust of the land become livestock, all the land of Egypt. Maka ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. And the magician did so with their enchantment to bring forth lice, but they could not. So there were lice upon man and upon beast. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah, tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak dapat mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Then the magician said unto Pharaoh, this is the finger of the God. And Pharaoh heart was hard, and he hearkened not unto them, as the Lord had. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Itu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah aku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning, and stand before Pharaoh. Lo, he come forth to the water, and say unto him, thus said the Lord, let my people go, that they may serve me. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Else, if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarm of fowls upon thee, and upon the servant, and upon the people, and into the house of and the house of the Egyptians shall be full of flies, and also the ground whereon dia. Tapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. And I will shepherd in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarm of fowls shall be there, to the end thou mayest know that I am the Lord in the midst of the earth. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. And I will put a division between my people and the people, to tomorrow shall this sign be. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. And the Lord did so, and there come a grievous swarm of fowls into the house of Pharaoh, and into his servant house, and into all the land of Egypt. The land was corrupt by reason of the swarm of flies.
Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." And Pharaoh called for Moses and for Aaron and said, "Go ye sacrifice to your God in the land." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu?" And Moses said, "It is not meet so to do, for we shall sacrifice the abomination of the Egyptian to the Lord our God. Lo, shall we sacrifice the abomination of the Egyptian before their eyes, and will they not stone us?" Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. We will go 3 days journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as he shall command us. Lalu kata Fir'aun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi berlalu jauh, berdoalah untuk aku." And Pharaoh said, "I go, that ye may sacrifice to the Lord your God in the wilderness, only ye shall not go very far away in trade for me." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." And Moses said, "Be I go out from thee, and I will entreat the Lord that the swarm of flies may depart from Pharaoh, from his servant, and from his people tomorrow. But let not Pharaoh deal fully any more in not letting the people go to sacrifice to the Lord." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun lalu berdoa kepada Tuhan. And Moses went out from Pharaoh and entreated the Lord. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. And the Lord did according to the words of Moses, and he removed the swarm of flies from Pharaoh, from his servant, and from his people. There remained not one. Tapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. And Pharaoh heard his at this time also, neither would he let the people